perbedaan antara qoro'a dengan tala. Nek qoro'a niku artine saged membaca, qoro'a saged ammaqo mendalami, saged bahasa meneliti niku qiraah. Sedangkan tala tilawah niku biasane ingkang diwaos, ingkang dibaca itu hanya bacaan-bacaan suci, bacaan-bacaan berkaitan dengan kalam Allah. Maka kalau wahyu pertama menika Iqra, bacalah, niku mboten harus yang dibaca itu adalah Al-Qur'an, tapi saged membaca alam semesta niki, membaca buku, membaca apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san syadida. Al-ayah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para kiai, para alim, langkung-langkung dumateng Kiai Haji Najib lan para kiai sanesipun ingkang boten saged kaula sebat setunggal-setunggalipun. Para hadirin wonten menika majelis lan wonten ingkang nderek ngaos secara virtual. Rahimakumullah. Riyen Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, niki wonten kitab Sunan At-Tirmidzi, diriwayataken saking sahabat Anas. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Qala fama riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilakuz dzikr. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, ketika kalian semuanya wahai para sahabatku melewati riyadul jannah, taman surganya Allah Subhanahu wa taala, farta'u, maka singgahlah dengan nyaman, dengan senang, farta'u. Kemudian para sahabat bertanya, fama riyadul jannah ya Rasulullah? Engkang diwestani riyadul jannah, taman surga teng mriki menapa wahai Rasulullah? Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas dawuh, hilakuz dzikri, halakoh zikir, halakoh ilmu. Mugi-mugi kita sedaya ingkang wonten majelis menika sak menika wonten riyadul jannah, taman surganipun Allah Subhanahu wa taala teng muka bumi niki, benjing wonten akhirat dilebetaken sedaya wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sedaya dalu punika saged makempal wonten menika majelis. Bisa berada di majelis ini merupakan suatu kebahagiaan yang sangat mendalam.
majelis Al-Qur'an, majelis zikir wonten malam bulan Ramadan. Niki sedaya kang panjenengan niki insyaallah pikantuk maghfirahipun Allah Subhanahu wa taala, pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, lan termasuk tiang-tiang ingkang ahli Quran lan ahlul jannah insyaallah. Wau sampun dimulai kelawan tadarusan. Menika kula badhe melanjutkan pembahasan tentang tadabbur Al-Qur'an. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'al Qur'an nek diarteni niku bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Pola apa kaum muslimin ini berinteraksi. Dados kita niku sedaya kaum muslimin kan biasa sampun berinteraksi kelawan Al-Qur'an. Nek wau wonten pembacaan Al-Qur'an. Lah Syekh Yusuf Al-Qaradawi niki mempetakan 4 pola dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Wonten sekawan pola di mana kaum muslimin niki berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ingkang pertama tilawah. Tilawah berarti ngaos Al-Qur'an, maos Al-Qur'an, maca Al-Qur'an. Tadarus Al-Qur'an, hifdzul Qur'an. Menika termasuk tilawah. Lah tilawah kalih qiraah niku napa sama? Tilawah kalih qiraah napa sama? Wonten perbedaan antarane tilawah kalih qiraah. Sama-sama maknane niku napa? Baca nggih. Qiraah dengan tala niku artine sama-sama membaca. Tapi wonten perbedaan. Wahyu ingkang pertama turun menika napa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nika ngangge Iqra, perintah Gusti Allah niku Iqra. Berarti membaca di sini apakah sama dengan utlu? Tala utlu. Sedangkan ketika kita membaca Al-Qur'an sering dimaknai dengan tilawatul Qur'an. Niku wonten perbedaan antara qiraah dengan tala. Nek qiraah niku pembacaane secara umum. Maos buku nggih qiraah. Maos Quran nggih saged qiraah. Maos kita menghayati alam sekitar niku nggih saged qiraah. Wonten kamus Lisanul Arab. Ibnu Manzur niku memberikan penjelasan tentang perbedaan antara qiraah dengan tala. Nek qiraah niku artine saged membaca, qiraah. Saged ammaqo mendalami, saged bahisa meneliti niku qiraah. Sedangkan tala tilawah niku biasane ingkang diwaos, ingkang dibaca itu hanya bacaan-bacaan suci, bacaan-bacaan berkaitan dengan kalam Allah. Maka kalau wahyu pertama menika Iqra, bacalah. Niku mboten harus yang dibaca itu adalah Al-Qur'an. Tapi saged membaca alam semesta niki.
membaca buku, membaca apa. Tapi kalau sudah tala niku biasane atau tilawah niku biasane yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Yang dibaca adalah kalau riyen Injil. Maka wonten ayat Al-Qur'an watslu alaihim naba abnai adama bil haqq. Nek tala tilawah ini biasanya itu Al-Qur'an itu disandingkan dengan kata hak. Watslu alaihim naba abnai adama bil haq. Tilka ayatullahi najluha alaika bil haq. Terus nek tilawah niku yang dibaca adalah hak. Nek qiraah biasanya nggih wonten buku, komik niku nggih qiraah. Tapi nek wis kadung tilawah niku ya Al-Qur'an tilawah. Tapi wonten Al-Qur'an nggih perintahe wonten qiraah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi nek qiraah niku luwih umum daripada tilawah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita sebagai kaum muslimin niki nggih mempunyai pengalaman masing-masing. Ingkang para gus-gus wau maca Quran niku pun terbiasa maca Al-Qur'an secara tartil. Wonten sing hafal Al-Qur'an. Niku interaksi para gawagis, para panjenengan-panjenengan niki membaca Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an niki disebut tilawah niku wau. Pola pertama kaum muslimin terhadap Al-Qur'an niki nggih membaca Al-Qur'an. Ingkang kedua, tabyin. Tabyin ini penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an atau disebut dengan istilah juga tafsir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tugasipun diantara nggih tabyin, tafsir, mufassir, mubayyin. Kanjeng Nabi Muhammad tugas ini nggih menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an ingkang turun lajeng dijelaske maring para sahabat. Kanjeng Nabi Muhammad tugasnya diantaranya nggih menafsirkan ayat Al-Qur'an, menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an. Allah dawuh wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Litubayyina linnas. Memang tugasnya Kanjeng Nabi Muhammad menika diantaranya nggih menjelaskan wahyu. Ya, berarti Nabi itu mufassir, Nabi itu nggih mubayyin. Dari ayat-ayat Al-Qur'an yang jumlah ayatnya menika pinten jumlah ayat Al-Qur'an. Sering tiang niku gampang 6.666. Niku leres napa mboten? Jumlah ayat Al-Qur'an 666. Nek juz'e kan kita ngertos doya nggih 30 juz. Jumlah suratnya pinten? Jumlah surat wonten Al-Qur'an pinten? 114 surat. Ayate kadang wonten sing gampang 6666. Niku kersane gampang mawon niku. Tapi wonten mazhab Basrah niku jumlahe 6.326. 6326. Ya terus nek jumlah 6.666 niku kaken. Nek mboten percados, mboten percaya, cobi jenengan hitung ayat Al-Qur'an mulai Al-Fatihah ngantos An-Nas. Niku mboten wonten jumlahe 6666. Mboten wonten. Sakjane nggih gampang. Ngitung jumlah ayat Al-Qur'an ngangge mushaf menara wae. Misale niku mboten wonten 3 menit saged rampung. Ngangge kalkulator HP ngoten nggih. Surat Al-Fatihah jumlahe wonten 7, surat Al-Baqarah jumlahe wonten 7. Guri-gurine mawon diitung. Sampai 114 surat niku wau.
mboten wonten 6.666. Ayat 6.326 niko mulai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak menika niku sampun kuwadah mufassir ahli-ahli tafsir ingkang menafsirkan. Jumlah kitab tafsir niku ribuan. Teng Indonesia mawon wonten sing menafsirkan dengan bahasa Indonesia. Profesor Qurasyihab, Buya Hamka menafsirkan dengan bahasa Indonesia. Wonten sing menggunakan bahasa Jawi, tafsir Ibris. Niku dengan bahasa-bahasa kita, bahasa Nusantara. Lah nek tafsir ngangge bahasa Arab tambah kuat amale. Wonten sing mulai ke alit, sing kita biasa ngaji niku tafsir napa? Tafsir Jalalain. Niku tafsir paling cilik. Wonten tafsir niku kula gadah tafsir. Niku 33 jilid. Nggih semeter langkung. Wonten malih niku namine Ar-Rauh war-Raihan. Wonten sing 12 jilid niku tafsir At-Tabari, wonten tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir lan sanes-sanese. Niku kitab Al-Qur'an ingkang sampun ditafsiri. Nah, kaum muslimin ini cara berinteraksi yang kedua niki dengan cara memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Kita teng Kudus niki syukur riyen gadah para mufassir-mufassir, Kiai Sya'roni, sakniki Kiai Yusrul Nafi, Kiai Yusrul. Lan kiai-kiai sanesipun ingkang menjelaskan kepada kita tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Niku pola ingkang dua inggih menika penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Pola ingkang ketiga, bagaimana kaum muslimin berinteraksi dengan Al-Qur'an. Niki dengan cara tanzil. Tanzil ini berarti membumikan Al-Qur'an. Membumikan Al-Qur'an. Berarti riyen niku wonten istilah inzal kalih tanzil. Dalam kitab-kitab ulumul Qur'an, Al-Burhan fi ulumil Qur'an, Syekh Zarkashi niku membedakan antara inzal kalih tanzil. Kalau inzal niku berarti ayat Al-Qur'an turun dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya. Dados riyen niku Al-Qur'an pernah turun 2 kali turunan. Pertama Al-Qur'an itu bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhil Mahfuz. Saking Lauhil Mahfuz turun di malam Lailatul Qadar wonten tempat namine Baitul Izzah. Maka ayate inna anzalnahu fi lailatil qadr. Ayat Al-Qur'an turun saking Lauhil Mahfuz ngantos transit wonten Baitul Izzah. Jadi Baitul Izzah niku langit ingkang paling dekat kalih bumi niku Baitul Izzah. Langit ingkang sapitu jenenge Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur niku kados Ka'bahe teng bumi. Jadi teng langit niku nggih wonten poros di mana para malaikat niku berkiblat ketika ibadah niku jenenge Baitul Ma'mur. Nah, niki kemudian dari Baitul Izzah ke bumi niki disebut turune ngangge tanzil. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Berarti membumikan Al-Qur'an. Lah kita sedaya niki sebenarnya nggih sampun terbiasa membumikan Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an niki digunakan menjadi rutinitas masyarakat. Kita malam Jumat kadang yasinan,
mengkhususkan membaca Yasin, terus ayat-ayat Al-Qur'an ingkang tergabung kali tahlil niku berarti membumikan ayat-ayat Al-Qur'an, Yasin, awal Baqarah, akhir Baqarah, terus ayat kursi lan sanes-sanes. Berarti kita niku membumikan ayat-ayat Al-Qur'an kelawan lafal-lafal ingkang tergabung kali tahlil Yasin. Wonten malih wonten dzikir niku ngangge Al-Waqiah. Dzikire Gus Jigang biasanya nggih waqiah barang nggih. Ben gampang rezekine. Niku berarti membumikan Al-Qur'an dengan pembacaan surat Waqiah. Niku dengan pembacaan nih. Wonten pembumian Al-Qur'an kelawan ditulis teng kaligrafi, berarti Al-Qur'an dibumikan. Nek bahasane tiang kuliah niku membumikan Al-Qur'an niku living Al-Qur'an, di mana Qur'an niku hidup di tengah-tengah masyarakat. Teng kaligrafi, teng Kudus nih kan biasa nulis sae banget teng kaligrafi. Wonten sakniki, kula niki kan tiang Lasem. Tiang Lasem. Samping Masjid Lasem niku sakniki dibangun namine Museum Islam Nusantara. Museum Islam Nusantara. Niku wonten kekhasan ingkang boten dimiliki museum-museum sanesipun. Inggih menika wonten jendela-jendela niku. Jendela-jendela niku tulisan Al-Qur'an sedaya. Mijing kapan-kapan jenengan jalan-jalan teng Lasem. Nah ini saat niki kota Lasem niki pun sae ditata. Niki wonten Museum Islam Nusantara ingkang jendela-jendela niku rencana semuanya adalah Al-Qur'an. Niki sampun tertutup sedaya, sampun 15 juz. Jendela niku pun 15 juz. Jadi satu rai niku nggih sak jendela. Mewalike berarti 2 halaman ngoten. Niki nembe diukir ngangge ukir kayu jati diukir. Niku rencana mangke ke depan 30 juz. Niki nembe 15 juz. Niku berarti Al-Qur'an dibumikan dengan cara ditulis kaligrafi. Ditulis teng ngene jendela niku wau. Lah, ingkang nate haji napa sedereke nate haji. Niku nggih wonten pembumian ayat Al-Qur'an. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Ayat niki dijadikan raja, jadikan jampi-jampi, jadikan nggih donga. Biasane ditulis sing sae kemudian ditempel teng wingking napa jenenge teng wingking lawang. Niki nggih wonten maksude. Ayat niki innalladzi faradu 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Termasuk mukjizate Kanjeng Gusti Allah. Al-Qur'an ingkang memprediksi kejadian yang belum terjadi. Niki ayat niki artikan kurang langkung innalladzi faradu 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya zat yang mewajibkan engkau wahai Muhammad yang ada dalam Al-Qur'an akan mengembalikanmu ke tempat tinggal yang pertama. Nggih menika Mekah. Setelah ayat ini turun, benar saja beberapa tahun kemudian Kanjeng Nabi Muhammad niki teng Mekah. Sedherenge kan Kanjeng Nabi Muhammad teng Mekah, lajeng hijrah wonten Madinah. Lah turun ayat niki ku memprediksi Kanjeng Nabi Muhammad ini bakal balik wonten teng Mekah. Kejadiane wonten Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah, wonten Suluh Hudaybiyah, wonten perang Hunain. Niku daerah-daerah Mekah.
Dan niku innalladzi faradu 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad ditempel teng lawang niku tujuane napa? Tujuane supados tiyang ingkang haji niki dengan wasilah ayat Al-Qur'an niki saged wangsul kanthi slamet. Ngoten nggih. Jadi nek wonten tulisan innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad terus ditempel niku biasane tiyang niku nek mboten umroh ya haji. Niki nggih biasa namun ditulis ngoten niku biasa. Berarti ini ingkang nomor 3 tanzil pembumian Al-Qur'an. Lah ingkang nomor sekawan niki namine tadabbur. Lah wonten beberapa ayat Al-Qur'an niku selain kita diperintahake membaca Al-Qur'an, nggih diperintahake tadabbur Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an niku wonten kalih. Am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Wonten kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Niki 3 ayat ini pokoknya anjuran untuk mentadaburi Al-Qur'an. Mikir-mikir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kathah sanget cara kita mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an. Di antarane nggih melalui ayat-ayate, melalui kata per kata saking ayat-ayat Al-Qur'an. Kula niki di antara cara mentadaburi niku di antarane wonten ayat-ayat Al-Qur'an ingkang diulang-ulang kathah. Di antara kesulitan orang penghafal Al-Qur'an niku kadang membedakan ayat-ayat ingkang diulang-ulang. Wonten pengulangan niku persis sama. Wonten pengulangan ingkang mirip-mirip. Misalkan sing mirip niku. Likulli ummatin ajal ingkang wonten fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wonten boten dimulai fa idza jaa ajaluhum baru fae wonten tengah. Fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Niku pengulangan ayat ingkang mirip. Tapi wonten pengulangan ayat ingkang sami persis. Misale wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Niku teng beberapa surat wonten. Surat Yasin wonten nggih. Niku wonten 5 tempat. Wonten malih sing persis sing diulang bolak-balik. Wonten surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman iku Ar-Rahman 'allamal Qur'an seterusnya. Wonten tengah-tengah surah ayat teng surat Ar-Rahman itu pengulangan ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Tuhanmu yang mana yang engkau dustakan. Niki wonten ingkang pernah nate ngitung ping pinten fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban teng surat Ar-Rahman. Wonten ingkang nate ngitung dereng? Berapa kali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban diulang? Wonten 31 kali. 31 kali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min shalsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Niku ingkang 1 kedua. Sampai fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram iku ingkang nomor 31. Ya, niki kan mengundang kita tadabbur. Apa sir rahasia Allah mengulang ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban sampai 31 kali. Wonten kitab namine Asrarut Tikrar fil Qur'anil Karim. Karya Hamzah Al-Kirmani. Niki mengurai secara indah tentang rahasia pengulangan ayat-ayat Al-Qur'an. Ini kan kita termasuk tadabbur. Misalnya ini wau. Kenapa yang diulang ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban yang kurang lebih artinya maka dengan nikmat Tuhanmu yang mana yang engkau dustakan. Nikmat Tuhanmu yang mana yang engkau dustakan. Diulang 31 kali. Niki keranten, niki di antara asrornya ya. Di antara asrornya atau rahasianya. Surat Ar-Rahman niko semuanya berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat Allah. Allah membicarakan nikmat tertentu dalam satu ayat atau dua ayat kemudian diselingi itu. Inilah nikmat Allah. Kemudian diselingi fabi ayyi ala rabbikum tukadziban untuk mengingatkan kita apa pantas nikmat yang Allah berikan kepada kalian engkau dustakan. Maka dimulai kelawan surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. Ar-Rahman niku wonten perbedaan kalian Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten perbedaan nggih antarane Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman niku welas asihe Gusti Allah untuk semua makhluknya tanpa terkecuali. Entah manusia, entah hewan, entah pohon-pohonan, entah ikan yang ada di lautan, atau makhluk yang lainnya bahkan yang tidak kelihatan seperti jin. Itu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pas sekali ayat ini dimulai kelawan Ar-Rahman. Karena kalau Ar-Rahim itu maknanya adalah nikmat Allah, welas asih Allah, rahmat Allah yang hanya diberikan kepada kaum muslimin. Kita sedaya niku nggih pikantuk rahmane Gusti Allah, nggih pikantuk rahime Gusti Allah. Insyaallah dengan rahime Gusti Allah kita sedaya insyaallah masuk surganipun Gusti Allah. Nek penghuni surga niku pikantuk rahime Gusti Allah. Nek rahman nggih, manuk niku yo untuk rahmane Gusti Allah. Sampai binatang-binatang sing ngisor lemah niku nggo pikantuk rahmati Gusti Allah. Makane Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih untuk semua makhluknya. Kemudian Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Ini urutan-urutan awal-awal tentang nikmat Allah yang paling besar diberikan kepada seluruh makhluknya. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada makhluknya adalah Allamal Quran. Diajarkannya Al-Quran kepada kita semuanya, ini nikmat terbesar. Mulane tiang Islam yo biasa maca Quran. Karena itu merupakan apa? Diajarkannya Al-Quran nikmat terbesar. Engkang kedua, Allamal Quran, khalaqal insan. Diciptakannya kita manusia, ini juga termasuk nikmat besar yang kedua. Khalaqal insan.
allamahu al-bayan. Di antara nikmat yang besar kepada makhluknya terutama manusia, Allah mengajari kita bercakap, berbicara. Ya, kita kan makhluk ingkang saged guneman, saged ngomong. Ketika kita saged ngomong, manusia bisa berbicara. Ini termasuk nikmat terbesar yang Allah berikan. Allamahu al-bayan. Dan seterusnya pun fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ketika Allah sudah memberikan berbagai macam nikmat, pantaskah kita mendustakan nikmat itu? Pantaskah kita ketika diberikan nikmat kesehatan dan lain sebagainya, pantaskah digunakan untuk maksiat? Bukankah lebih baik digunakan untuk beribadah? Di antara fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban maknane ngoten. Niki pengulangan ayat. Wonten pengulangan malih ingkang ditulis Syekh Hamzah Al-Kirmani niku wonten surat Al-Mursalat. Wal mursalati urfa fal asifati asfa. Lan sak terus niku wonten pengulangan. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Niku wonten 11 kali pengulangan. Niku juz 29 terakhir niku surat Al-Mursalat sebelumnya amma yatasaalun. Niku wonten pengulangan sejumlah 11 kali wonten surat Al-Mursalat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Cara lain kita mentadabburi Al-Qur'an niku dengan cara memahami, menyelami kandungan kata per kata dalam Al-Qur'an. Wonten kitab niku Al-Wujuh wan Nadhair fil Qur'an. Al-Wujuh wan Nadhair. Sebagaimana kita ketahui Al-Qur'an ini kan wahyu nggih. Wahyu nggih mukjizat. Namanya mukjizat. Mukjizat ini apa? Amrun khaliqun lil adah. Ayyadahullahu li anbiyaihi dalilan ala nubuwatihi. Niku mukjizat. Suatu hal yang luar biasa yang Allah kuatkan untuk para nabinya sebagai bukti atas kenabiannya. Al-Quran itu luar biasa karena tidak ada satupun makhluk yang bisa menyamai Al-Quran. Maka ayat-ayatnya indah-indah kalau dibaca, maknanya juga dalam. Kula contohke wonten al-wujuh wan nadhair niku wau. Al-wujuh itu berarti satu makna dalam kita, bahasa kita niku diungkap dengan makna-makna yang lain, arti yang lain. Kata ayat nggih. Dalam Al-Qur'an maknane niku macam-macam, wonten 6. Kula ningali wonten kitab Al-Wujuh wan Nadhair. Karya Ad-Damaghani, kata ayat niku maknane 6. Wonten ayat niku tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Niku ayat. Berarti artinya di antara tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah. Wa ayatul lahumul ardul maitah. Kata ayat niki berarti tanda kekuasaane Gusti Allah. Wonten ayat artinya nggih ayat Al-Qur'an. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Ayat niki artinya ayat Al-Qur'an. Wonten ayat niku artinya mukjizat.
Walamma ja'ahum Musa bi ayatina. Kata ayat niki artinya mukjizat. Dan ini bagi orang yang mendalami ayat-ayat Al-Qur'an mengertos ini rasane wonten muncul halawah. Al-halawah fil qiraah. Merasakan manisnya membaca Al-Qur'an. Terus kita ketika membaca Al-Qur'an itu terkadang mendapati kelezatan itu macam-macam. Terkadang hanya mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an seorang ini bisa terenyuh, mendapatkan kenikmatan, mendengarkan para qori niku wau ingkang suarane sae-sae, ingkang lancar-lancar, mujawwad. Ini kan ndadekke ati tenang, muncul sakinah, muncul halawah, kenikmatan. Wonten ingkang cara mendadaburi ayat-ayat Al-Qur'an nggih melalui makna-makna niku wau. Kula nek maos ayat-ayat Al-Qur'an terus kula banding-bandingke niku nggih muncul rasa nyaman. Oh begini, oh niki betapa luar biasa nih ayat-ayat Al-Qur'an. Kata ayat niku wau berbeda-beda. Nah, niku namine wau wujuh. Wonten nadzair. Nadzair niku dalam bahasa kita satu, tapi diungkapkan bahasa Arab lebih dari satu. Misalkan hati, perasaan hati. Itu dalam bahasa kita perasaan hati. Tapi dalam ayat Al-Qur'an perasaan hati niku qalb. Saged qalb perasaan hati. Kemudian saged fuad niku kan hati. Tapi berkaitan kali perasaan. Fuad, qalb. Tapi kangge makna yang berbeda antara qalb dengan fuad. Nggih. Wonten tiang niku namine fuad. Wonten qalbi. Wonten tiang namanya sofa'u qalbi. Nur fuad. Niku artinya benten. Wonten nggih sama artinya ada kesamaan tapi ada perbedaan. Ada perbedaan. Nek qalb niku biasane kangge perasaan hati ingkang tenang. Perasaan hati ingkang tenang niku qalb. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, maka dengan zikir itu menjadikan hati tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nek fuad niku biasane teng Al-Qur'an niku masalah digunakan untuk perasaan hati yang gundah, perasaan hati yang baru tidak nyaman. Niku fuad. Kata afidah juga. Niku jenenge nadzair. Wonten malih kula contohke. Kata mayit wonten Al-Qur'an niku sebanyak 12 kali. Wonten mayit. Mayit yae ditasdid, wonten sing mait sing yae nggih disukun sarasan, mayit kalih mayit. Niku wonten maknane beda. Mayit niku dalam Al-Qur'an niku maknane malah tiang ingkang tesih gesang tapi badhe meninggal niku mayit. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Mayyit ini menggunakan mayyit. Wahai Muhammad, innaka mayyitun. Sesungguhnya engkau ini akan mati.
dan orang-orang yang menentangmu semuanya juga akan mati. Berarti ketika itu Kanjeng Nabi Muhammad tesih sugeng. Niku disebut kelawan mayit. Mayit. Lah nek mayit niku engkang bener-bener mati. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Kata maitah bukan mayyitah, maitah niki berarti bangke, niku maitah bukan mayyitah. Maitah berarti sudah mati. Wa ayatul lahumul ardul maitah. Bumi engkang gersang engkang boten saged ditumbuhi, bumi engkang mati niku jenenge ardul maitah. Wonten surat Yasin nggih. Wa ayatul lahumul ardul maitah. Nah niku kita mentadabari niku. Wonten maca ini, wonten bedaan ini. Lah engkang malih. Niki kula cerita niki. Wonten ayat Al-Qur'an. Niku kula kadang mentadaburi ayat-ayat engkang redaksinya hampir sama. Ini tentang cerita tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mukjizat Nabi Musa niku napa? Tongkat nggih. Asor. Nabi Musa tongkate niku saged dados napa mawon. Tongkate Nabi Musa itu kadang dilempar, kadang dipukulkan, nggih. Dilempar niku ilqa, nek dipukulkan idrob, dorob niku mukul, ilqa niku melempar. Ketika dilempar niku dados napa? Ula. Tapi wonten redaksi ulane cilik apa gede niku? Kecilik no gede? Peng 3 wonten Al-Qur'an niku. Perubahan tongkate Kanjeng Nabi Musa setelah dilempar niku wonten 3 perubahan. Ingkang pertama fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Menjadi ular kecil sing gesit, hayyatun tas'a. Hayyah niku ular ingkang cilik. Ular ingkang alit niku hayyah. Tas'a sing gesit-gesit niku. Niku ketika Kanjeng Nabi Muhammad berangkat saking Madian, tempatnya Nabi Syuaib, tempatnya Nabi Syuaib mertuani. Niku dibekali ketika mau kembali ke Mesir ini dibekali tongkat. Tongkat niku aslinya nggih mboten napa-napa, nggih kayu biasa. Maka Gusti Allah nate tangklet kali Nabi Musa. Famatil kabiyami ini kaya Musa. Sing nok tanganmu ku apa Musa? Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Ingkang wonten tangan kanan kula niki tongkat. Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha. Biasane kula ginake nggo sandar. Wa ahussu biha 'ala ghanami. Biasane kula ginake kangge mengatur domba-domba kula. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Dan untuk keperluan sanese wae Gusti Allah. Kemudian qala alqiha ya Musa. Wahai Musa, lemparkan. Niki ketika mau dijadikan nabi, niki wonten testimoni riyen terhadap tongkat niku. Lemparkan oleh Musa. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Niki dereng berhadapan kalih tukang-tukang sihir Fir'aun, dereng berhadapan kalih Fir'aun.
Tesih testimoni awal niki teng lembah tua. Innaka bil wadil muqaddasi tua. Niku pertama perubahan. Wonten juz 9 niku. Surat Al-A'raf. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin. Fa'alqa asahu fa idza hiya su'banum mubin. Ketika berhadapan dengan Fir'aun, ini baru tongkat niku dilempar. Jadilah su'banum mubin. Su'ban niku napa? Ular yang besar. Ular yang besar. Sing pertama niku hayatun. Hayatun niku ular sing cilik, nek su'banun niku ular besar. Ya diperlihatkan mawon kalih Fir'aun, tiba-tiba menjadi ular besar. Nggih dereng mangan apa-apa sing dihadapi namung Fir'aun. Tapi ketika berhadapan dengan tukang-tukang sihir Fir'aun, fa idza hiya talqafu ma yafikun. Lah niki sing biasane diceritakake niku kan tongkat niku berubah menjadi ular besar ketika berhadapan dengan tukang-tukang sihir Fir'aun. Padahal fa idza hiya talqafu ma yafikun. Tongkat niku mboten berubah menjadi ular. Tapi seakan-akan tongkat niku gadah mulut terus nyaploki ular-ular kecil sing sebelumnya sampun disihir yang berasal dari tampar-tampar niku. Dicaplok-caploki. Lah niku mboten berubah menjadi ular ketika itu. Fa idza hiya talqafu ma yafun. Tongkat niku mencaploki. Jadi perubahan ada 3 dengan ilqa niku wau. Tapi kadang tongkate Kanjeng Nabi Musa niki bisa berubah atau ketika dipukulkan bisa merubah sesuatu. Idrib bi'asokal hajar. Sing sedurunge idrib bi'asokal bahar. Ketika dipukulkan di laut, fang falaqo fakana kulli firqin qattaudil azim. Menjadi laut yang kemudian dilewati. Tapi ketika sudah berada di Tih dan Bani Israel ketika itu kehausan, Kanjeng Nabi Musa diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, idrib bi'asokal bahar, idrib bi'asokal hajar. Niku wonten kalih teng Al-Qur'an, idrib bi'asokal hajar. Sing setunggal fang fajarat min hutnata asyrata aina. Ingkang sing setunggal malih fam bajasat min hutnata asyrata aina. Wonten perbedaan. Fam fajarat niku aire keluar ingkang deres infijar. Nek fam bajasat niku aire metu sithik niku fam bajasat. Maka apakah ayat ini kontradiksi? Loh, sing siji kok ketika dipukulkan kok metu banyu deres fam fajarat. Yang satu hanya keluar air sedikit-sedikit. Niki tadarruji bener. Semula ketika dipukulkan wonten batu niku ingkang keluar adalah napa? Air sedikit-sedikit dulu, baru setelah itu muncul air yang keras. Fambajasat min husnata asyrata aina. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau hadirat itu berarti nek menawi wonten ingkang ningali wonten YouTube ingkang estri, mulai hadirat. Nek hadirin niku hadir in di dalam niki, nek hadirat out hadir out berarti wonten luar ngoten nggih. Ada beberapa cara lain kita niku tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an. Memang ayat-ayat Al-Qur'an niku kata sangat
menganjurkan kita untuk memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu kita berzikir kepada Allah. Ingat kepada Allah. Zikir niku wonten kali. Zikir bil lisan. Zikir bil qalb wonten 3. Zikir bil lisan berarti kita Allah 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 subhanallah subhanallah subhanallah. Lisan kita muni lafdzul jalalah kalimah thayyibah berarti kita zikir. Wonten ingkang kalih wonten ati Allah Allah wonten ati. Tapi ingkang nomor 3 niki kita ningali ciptaane Gusti Allah. Misalkan pagi mangke 5:30 niku wis mulai wonten perubahan dari malam ke pagi. Terus wonten srengenge. Ketika srengenge niku kita ningali srengenge niku. Tapi yang kita ingat adalah Sang Penciptanya. Ketika kita melihat makhluk yang kita ingat adalah Sang Kholiknya. Itu berarti kita ya zikir. Mboten niku mawon, setiap kali kita melihat makhluk, kula ningali Mas niki gantengi rapakat. Terus kula ingat, oh Gusti Allah sing ciptane. Berarti niku kula zikir wedhu wae. Ningali tiang, tapi engkang kula imut adalah Sang Penciptanya. Yang saya ingat adalah Sang Penciptanya. Mangke teng dalan gitu. Wonten lampu-lampu, wonten napa mawon. Esuk napa wae. Ora gunung napa, tumbuh-tumbuhan. Niku makhluk sedaya. Setiap kita melihat makhluk yang kita ingat adalah Sang Penciptanya. Berarti kalian itu dikuir. Lah kita wonten ayat-ayat Al-Qur'an itu diperintahkan untuk tadabbur ayat alam ini. Tanda-tanda Allah, kekuasaan Gusti Allah wonten alam ini. Makanya dalam ayat-ayat Al-Qur'an niku wonten sing dimulai wa ayatun. Surat Yasin nggih wa ayatun nggih. Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha dan seterusnya al-ayah. Terus wa ayatul lahumul lail naslahu minhun nahara fa idahum mudlimun. Wonten ayatun malih. Beruntun nih kata ayat niki beruntun peng 3. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhun. Kata ayat niki artine tanda kekuasaan Gusti Allah. Satu di antara tanda kekuasaan Gusti Allah niku napa? Wa ayatun lahumul ardul maitah ahyainaha. Ketika bulan-bulan Juli ngoten ya. Napa sampai September niku kan daerah-daerah tertentu gersang. Tanaman mati. Berarti itu ardul maitah. Ahyainaha, Gusti Allah niki kemudian bulan-bulan November menyirami dengan air hujan, tumbuh. Niku mengingatkan kita atau mengajak kita tadabbur bahwa kita itu nanti juga akan dimatikan Allah, kemudian dari mati kita akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda kekuasaan Gusti Allah. Wonten wa ayatul lahumul lail naslahu minhun nahara fa idahum mudlimun. Sakniki malam nggih. Mangke jam 5:30 setengah jam 5 niku mun esuk matahari mulai ketok. Napa kita pernah niku kan pun hal yang sunnatullah. Sunnatullah niku berjalan secara alami niku sunnatullah. Tapi sebenarnya niku diatur Gusti Allah. Pengaturannya melalui sunnatullah. Ketika wau misalnya sore dadi malam. Napa kita pernah bayangke atau berpikir oh ini Allah yang merubah dari siang ke malam. Mangke pagi niki ada perubahan dari siang dari malam ke siang.
nek kita mikir niku mawon niku wis pahalane gedhe napa Kak? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatih. Kanjeng Nabi Muhammad tahu, berfikirlah tentang makhluk Gusti Allah. Kemudian wa ayatul lahum anna hamanna dzurriyyatahum fil fulkil masyhur. Ketika kita naik kapal, kita ingat dulu simbah kita Abul Anbiya Asani, Nabi Nuh, niku pernah diangkut oleh kapal. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhur. Kita sedaya niki kan keturunane Nabi Nuh. Nabi Nuh niku gadah 4 putra. Putra pertama Kan'an. Niki Kan'an masyhur kan, Kan'an niku akhirnya tenggelam. Nggih. Nomor kalih Syam. Kemudian nomor 3 Ham, nomor sekawan Yafith. Nok dunya niki kan jenengan ngertos piyambak wonten sing kulite kados kita niki. Yo sawo-sawo mateng. Wonten sing Eropa kulite merah-merah. Wonten Arab kulite nggih ngoten. Wonten daerah timur Cina, Korea kulite ngoten. Benten malih Afrika kulite gelap sak gelap-gelape. Niku sedaya keturunane Nabi Nuh. Nek Arab, Semit niku keturunane Syam bin Nuh. Mangke nek Yafith niku Eropa niku. Putrane Nabi Nuh sing jenenge Yafith niku mengembara teng Eropa. Akhirnya kulite nggih putih. Keturunan Nabi Nuh wonten Eropa dados putih. Wonten sing Ham memang kulite diparingi hitam. Kaya wong Nigeria, Ghana niku wireng-ireng napa. Niku akhirnya hijrah wonten Afrika. Terus Afrika ingkang kulit-kulit hitam niku keturunan Nabi Nuh ingkang namine Ham. Nah ini berkat wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhur. Ngangge wa ayatun. Terkadang dalam surat wonten surat Ar-Rum niku wa min ayatihi an khalaqakum min turabin wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh. Menggunakan wa min ayatihi niku peng 6. Niku supados kita niku nggih berpikir tentang makhluk Gusti Allah. Niki waudan. Wonten surat Waqiah niku nggih wonten ngajak kita berpikir. Afara'aitum ma tumnun. Ngangge afara'aitum surat Waqiah niku ngajak berpikir ngangge afara'aitum. Afara'aitum ma tumnun, afara'aitum ma tahrusun, afara'aitumul ma alladzi tashrabun, afara'aitumun narol lati turun. Wonten sekawan afara'aitum niku nggih ngajak berpikir. Misale ingkang nomor 3 dari afara'aitum. Afara'aitumul ma alladzi tashrabun. Apakah engkau memperhatikan afara'aitumul alma alladzi tashrabun, air yang kalian minum ini? Afara'aitumul ma alladzi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kalian pernah berpikir bahwa air yang engkau minum ini adalah antum anzaltumuhu minal muzni? Apakah engkau yang menurunkan dari awan atau kami yang menurunkan? Am nahnul munzilun. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau kami berkehendak kata Allah, maka kami akan
menjadikan air itu rasanya pahit. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Apakah engkau bersyukur? Terus air hujan niku asline napa? Air laut nggih. Nggih, air laut. Air laut rasane napa? Asin. Air laut asin. Terus wonten proses napa jenenge? Pengembunan nggih. Laut ngembun terus jadi awan. Awan-awan semakin pekat. Jadi asin air laut ketika mengembun niku rasane wis beda malih. Rasane wis masam. Terus dadi napa awan niku mau rasane pun beda dari proses yang Allah jadikan niku. Sampai turun rasane wis tawar. Padahal asline napa? Asin. Air hujan nate langsung ngunjuk niku sae. Hujan engkang pertama. Misalnya bulan November Januari niku. Hujan pertama niku sae kangge pengobatan herbal. Engkang pertama lho nggih. Jadi nek pun niki kan pun hujan-hujan terus. Niku rahmate Gusti Allah. Mulane nek wonten hujan napa kita pernah berpikir niki semula niki Allah menciptakan dari air laut. Kemudian Allah merubah menjadi massa, menjadi awan, turun rasane wis tawar. Nek ngendapno banyu nek nggone napa tanah tambah enak malih. Apakah kita pernah berpikir? Maka afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Apakah engkau pernah berpikir air yang engkau minum itu? Apakah engkau yang turunkan dari awan ataukah kami? Ini sebenarnya nyindir kita. Ayat niki nyindir kita. Turun hujan kita yang menganggap hal yang biasa. Padahal kita niku setiap hujan turun saged dzikir, saged ingat Gusti Allah. Ya Allah iki rahmat. Hujan niku rahmat, al-mataru rahmah. Al-mataru rahmah. Jadi ayat niki ngajak berpikir kita supaya kita ingat terhadap sang penciptanya, sang penurunnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya mekaten ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi wonten manfaate dumateng kita sedaya. Kita saged mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an ingkang merintahake dumateng kita mikirke penciptaane Gusti Allah wonten alam semesta ini. Kita saged mentadaburinya, saged mikirke sehingga selain kita zikir bil lisan, saged zikir bil afkar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi 'ilmillah. 'Alaika wa 'ala alika ya sayyidana ya Rasulullah. Aghithna sari'an syafa'na bi azzatillah. Allahumma tsabbit imanana wa tsabbit islamana warzuqna al-istiqamata fil ibadah wal 'uluman nafi'ah wal arzaqal barakah wal auladus shalih wal amal tawila fi ta'atika ya Allah wal amal maqbul sil khatimah. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna ya Allah, taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa tilawata qur'anina wa jami'a a'malina as-salihah fi hadzal syahr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana talamidana wa dzurriyyatana wa ahlana min ahlil ilm wa ahlil khair wa ahlil qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil fasadi wad dhair wa tughyan rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
Fadiras samawati wal anda waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslimin sholihin anta waliyuna faghfir lana warhamna anta khairul ghafirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fi sirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.